So, ayan guys, ang nakikita nyo ngayon is yung ladok. So, pag may ladok, ibig sabihin, may kankanan. Ayan, so yung kalalagay is yung tagapulot. Yan yung gagamitin para magkakulay yung kankanan. Yung tagapulot. This will make color. This will make color the dikot. That is Sirap. sirap, asukar. Asukar? Put asukar too. Oh, see? And then it will melt. We will stir it until it will all melt. Ang sarap. My gosh. Panot. You have to put salt also to balance the taste. Oh, the steam dikot. Oh, shucks. That, yeah, shucks. So what's that? Ay, yung QR ko? Nagbibidyo ka ron. Diba? That is melted sugar. So, ang laman niyan ay sugar, melted sugar, tagapulot, asin. Oh. Basta itikas kastak na glut-luto eh. Tamot di ay. So, ikasama pa yung ikastamot. Tapnon. Pisok lang i-dyan. Tapnon ready to be pisok. Steam. Pisok mo yan eh. Tinuha mo nga barbarin. Diba? So, that ready for kiwaring. Ayan. So, kung na-melt na lahat yung sugar, yung tagapulot, yung asin, tapos yung pinaitim na sugar ulit, ilagay mo na yung steam na kakanin. Kakanin or dikot, gayam. So, you kiwar it until it will be kiwar evenly. Ayan. So, yan yung ang mga may kayang gawin is yung talagang malalakas ba. Kaya yung malaking yan, ang may hawak niyan is lalaki ni Insan Joseph. So, Insan, mikos na. Ay, mekos pala. Hanggang nga mikos. Mekos na yan, Insan. Ayan, so, mekos yan hanggang sa evenly mix na siya talaga. So, pagka even na yung kulay, that's the time na itigil na yung pag mekos. Ganun pala yun. I keep on asking what's mekos before. So, mekos pala is to kiwar it. Ayan. So, ganyan yung gagawin. So, malapit na siyang ma-evenly ko. Yun yung medyo trabaho na part ng paggawa ng inkiwar. So, nga tawag datakot inkiwar kasi talagang pinaka-main nga trabaho na data ko jay, panaka-ikiwar na data, dikot, ijay, ayan, panaka-sauce na, ayan. So, ayan, actually, talagang naikiwar nga nalaing daytan. So, after kikiwaring, you piece it, apay nga tanga sudsudun naman nun, and then they are going to remove it din naman. So, sudsud mo siya, para, I do not know kung bakit. So, after da nga sinudsod, ialis damot lang ija ayan ti tray. Dita tray ti pangistimaran da nga talagan. So, after da nga maikabil dita tray, isudsud damanan. So, yun na yung final. So, kapag ka na ganyan, isudsud mo. Sudsudem, iayos mo, i-plot mo, kasta. Di ba nagmeti technique ni manang ko, ni ipagkone, So, ganyan. No, nasudsudnan. So, daytan to, slice on, ready to kapi-kapi. Sarap.